Oke, hello guys, welcome back to my channel by Zidan. Dan kali ini kita akan melanjutkan walkthrough Yakuza Zero kita. Dimana terakhir, terakhir ya? Oh iya, pokoknya terakhir tuh kalau nggak salah kita ngurusin real estate guys. Dan bisa dilihat, uang saya sudah banyak sekali, 4 miliar 400 juta, karena emang saya sudah gila-gilaan grinding guys. Emang lagi autis juga sih, lagi kangen sama Yakuza Zero kan. Dan kalau bisa lo lihat nih, nah gue jalan-jalan dulu guys. Pokoknya terakhir itu kita ngurusin ngelawan Awano ya, ngelawan Awano. Bukan Awano banget sih, bawahannya Awano, dimana itu di belakangnya Serena atau bar itu ya, bar ikonik Yakuza. Dan gue sudah coba untuk grinding sendiri Kamurocho Real Estate di mana nih. Gue udah sampai sini guys. Selama itu gue grinding kemarin karena juga lagi kangen Yakuza Zero. Dan selanjutnya kita langsung saja melanjutkan main story kita, di mana kita disuruh ke empty lot untuk gimana ya, kontemplasi dan evaluasinya Kiryu. Dan dia pengen tahu itu, pengen mereplika kali ya kejadian di empty lot. Oke, langsung saja kita menuju ke empty lot teman-teman. Lanjut. Ntar gue cek dulu, nanti belum ngerekam lagi. Udah diam. Kita lari saja. Oke. Ini dia guys, tempat sakral di Yakuza Zero ini. Padahal cuma lobang kecil doang, tapi diributin sama Yakuza, sama para bilioner kota Kamurocho ini guys. Darahnya masih itu lagi, belum dibersihin sama sekali. Emang ditembak ya berarti ya. Sedangkan Kiryu nggak bawa tembak sama sekali. Tiba-tiba Tachibana. Kenapa kamu di sini? 警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。 Jadi tempat ini udah dibersihin, sama udah dicek sama polisi setempat, dan segala bukti yang kemungkinan terhubung dengan the real culprit, dimana pelaku sesungguhnya dari siapa yang bunuh orang itu, udah hilang juga. Iya. うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。 Jadi ternyata si Tachibana guys, kata Tachibana, gue udah nyari nih, udah lihat-lihat Kuze lah, pakai network gue, pakai jaringan gue. Dan kalau memang benar-benar si Kuze ini orang yang ngeframe Kiryu, ngeframe kamu, ngeframe lu, si Kuze ini pasti nge-hire killer untuk melakukan pembunuhan ini. ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。 Tapi ternyata Kuze itu nggak meninggalkan apapun sign ya, apa tanda untuk melakukan pembunuhan ini. Jadi kata Tachibana nih, kemungkinan CO nanti dulu. あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。 Terus kata Tachibana tuh berarti intinya yang nge-setting apa nge-frame Kiryu ini bukan Kuze. Jadi ya antara kalau nggak Awano yang sama Shibusawa gitu. Pokoknya bukan Kuze. Katanya Tachibana. 今私が掴んでいる情報は
ここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いました。 Wis sampai segitunya. そのためだけにあんたはここに。 Jadi ternyata si Tachibana nih emang ええ、ですがご心配なく。 keren juga Tachibana. Katanya dia emang datengin Kiryu cuma mau ngasih tahu itu doang. 堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってたな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。 Wah, 訳あってまだ接触はできていません。 katanya Tachibana dia udah nemuin siapa pemilik Camelot ini. 殻の一粒を手に入れれば、堂島君が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。 Terus katanya si Tachibana kalau kita udah nemuin siapa pemiliknya dan ibaratnya udah dapat Camelotnya ini, udah Dojima Family bakal この土地の価値 memohon-mohon guys sama Tachibana ini. 力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間、 Terus kata Tachibana, inilah ya Bang Kiryu, seberapa besar, seberapa pengaruh kekuatan itu pengaruh pada ya urusan ini, plot ini gitu. Maka dari itu tolong 死 Kiryu, なずにいていただ Mas き Kiryu nih, tolong tetaplah hidup sampai deal itu berjalan, sebelum deal itu berjalan. 殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。 Terus kata Tachibana, berapa lama kira-kira Kiryu nanya berapa lama kira-kira lu dapat bisa pinpoint, maksudnya bisa mengetahui lokasi apa bisa nemui siapa pemilik Camelot ini. Terus kata Tachibana, beri gua 1 hari, 柏木さん、 tapi mohon maaf nih, tolong jangan bilang siapapun, termasuk Nishikiyama pun juga kasih bagi. 俺は堂島組に狙われずに済むんだよな。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。 Terus kata Kiryu, gue bisa jual lu loh ke Awano. Terus kata Tachibana, nah kalau orangnya kayak gitu, gue bakal repot-repot nemuin lu どうか Kiryu. それまで堂島組から生き延びてください。桐生さん、 Katanya sama oke. Intinya kita harus bertahan selama 1 hari guys. Dan sementara esok hari kita diburu sama Awano gitu, alias sama Dojima. Jadi kita harus bertahan selama sehari dari perburuan Dojima Family dan 3 letnan Tai itu. Dan inilah guys. Oke. Ini intinya untuk intro dasing atau pengenalan fitur baru, dan bisa dibilang fitur khusus di Yakuza Zero. Ya. Oke, baru nyadar gue ini young man ada orang anak muda. いや。おい。 Nih Fukushima namanya. Katanya kalau kamu nggak cuma kaya doang tapi sangat-sangat kaya. Jadi uang fisik ini rasa kayak debu katanya. Buset, kaya banget dia orang. いや。いや。 Dan ya cash confetti guys namanya, apa
gimana bacanya, cash confetti. Nah, ini juga teman-teman, kan kalau lo tahu kan Yakuza Zero ini sebelumnya seriesnya tuh Yakuza 5, di mana Yakuza 5 tuh menurut gua keluhan terbesarnya adalah kebanyakan encounter gini guys, orang-orang ngajak gelut di jalan. Nah, ini fitur ini tuh buat menindaklanjuti atau menghalangi pertarungan di jalan. Nah, jadi kan gak jadi taruh sama kita kan. Nah, ini ya, ini fiturnya guna-guna enggak sih, tergantung kalian lah. Nah, dengan lo ngabisin uang, lo bisa membeli untuk keluar dari pertarungan yang gak penting gitu. Itulah intinya di sini untuk menghindari pertarungan lah guys, sama untuk ya pamer aja. Kata Fukushima nih, siapa yang bilang waktu adalah uang adalah penipu katanya. Waktu itu lebih berharga daripada uang karena terbatas banget. Nah, terus katanya kalau lu tertarik ketemu dengan gak sengaja meaningless fight, pertarungan yang sia-sia, langsung aja. Ya, kita bisa scattering money gitu aja. Dan kita sekarang ke Theater Square guys, dimana ini juga bagi teman-teman yang belum tahu, ini fitur baru Yakuza Zero. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ngelawan kita kan. Nah, kalau kalian misalnya udah muak dengan pertarungan gitu ya guys, ya langsung aja keluarin duit gitu. Jadi kalau kalian mau caper aja, ya gitu. Nah, ini dia. Beyond the door, di balik pintu. Pintu apaan tuh? Gua milioner ini udahan. Katanya si homeless ini kan kira perasaan apa sih di balik pintu ini ya. Terus kata homelessnya, bisa bilang aja ini surga untuk para laki, tempat dimana mimpi jadi kenyataan katanya. Paradise for wealthy katanya, surga untuk orang-orang kaya. Ini intinya kalian buang uang aja. Ya, dan ini teman-temannya kayak gue sensor deh ini. Ya gue sensor. Ya, ini dia. Udahlah. Tidak perlu jelasin.
Ini dia tempat gambling guys ya. Tempat gambling tapi tarung-tarungnya cewek-cewek seksi gitu, ibaratnya gitu. Kayak Colosseum tapi yang tarung cewek-cewek seksi gitu. Ini direktur gamenya, di zoomnya angelnya pas banget gitu. Kira-kira sampai tergoda. Dah itulah intinya guys ya. Dan kita balik ke apartemennya Kiryu. Nah, ada berapa menit nih?おいSakit.何 Udah lah. Menyesal gue, ngapa sih ngomong sama dia? Oke. Kita istirahat dulu di apartemennya Kiryu guys. Oke. Aduh. Lemah letih Kiryu. Pulang. Dan tidur. Oke. Karena besok hari, nah ini udah nih. Kan sesuai kata Awano ya. Kalau misalnya Kiryu belum nyerahin Tachibana sampai pagi, nanti udah. Kiryu diburu, ini udah. 堂島の親父につなげ親父阿野です。例の件ですがやっぱり桐生は始末します。奴は立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。では構いませんよね、クゼの兄貴。 Nungguin Kuze lagi. わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについては風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末するのに風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ。 Ya intinya Kazama Family juga disuruh buru Kiryu guys. いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょう。 Dandahan begin. 桐生探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さねえ。生け捕りにして
俺の前に出すな。 Oh tapi ternyata mau Kiryu hidup-hidup guys. Ya biar bisa disiksa sih. Ya, terus Nishiki juga ikut buru. Ntar aku save dulu guys. Tapi gua mau ngambil uang di real estate gak? Bisa gak ya? Oh ini. Oh kayaknya nggak bisa berarti. Jalannya ditutup. Coba gua 5, nggak usah lah. Bisa lewat sini nggak? Oke, ternyata suruh kesini guys, mana? Ya, perburuan memang sudah dimulai. おい、人を集めてこい。桐生を見つけたって。街中逃げ場はねえっておい、分かってんな、桐生。抵抗したって無駄だ。Diam, udah. こっちは Berisik. 一人だ。遠慮 Gue sendiri ini. Nggak ada alasan lagi, udah gue nahan diri ini. そうまでして死にたかねえか。みっともね。裏切り者が身の程わきまえろや。Udah punya ability baru gua. Tendang. Ayo sini. Set. Udah. Hei, aduh, sakit itu pas sebenarnya. Aduh, kena lagi. Ini intinya kayak long run deh guys, pokoknya tarung ya terus. Nah ini long battle. Udah. Kendang. Ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh kalau misalnya infanteri dan apa enggak, terserah kalian. Ya pengaruhnya cuma ya nanti musuhnya tambah baik aja gitu. Kalau nggak salah ya, soalnya gue gak pernah gagal. Sini, pala. Push. Mana? Lah takut. Mampus.
Hmm. Pikir. Aku diburu Sota ini. Ini Kiryu versus everybody ini. Buset, Teolo titik. Diri. Diri. Nah, ayo sini. Situ. Bah. Yur. Nih, sepeda. Sepeda. Makan nih, Bro. Oh. Nih. Ayo maju. Akhirnya nih yang gede keluar. Ayo sini. Head action baru. Cep, gila itu. Matahin lengan maksudnya. Sini. Duduk. Ganti style. Gak bisa. Aduh. Finisher. Sini bang. Berisik banget. Pala. Injek. Mampus. Udah nih, kita one nih. Diri, ayo bang. Gak bisa. Nih. Taruh ganti item guys. Kayaknya pakai ini dulu deh. Nggak bisa ternyata. Sini bang. Mampu kaki patah itu. Ayo diri sayang. Counter. Duh. Lagi. Tampar.
ヤクザに追われてるんでしょあんた。 Stripper. Katanya si J そん ini な風に街 mau 歩い diburu て Yakuza ya. またすぐ見つかっちゃうよ。 Terus katanya kalau kamu tetap di jalan nih, mereka nemuin kamu nih dikit lagi udah. あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？ Kalau kau mau nih, coba yuk masuk ke klub kita sementara. Terus kirim apa? うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。 Katanya si mbak-mbak ini あん apa たを追い namanya? かけてるのが堂島組だから。 Katanya si mbak-mbak ini di klubnya ini ada kayak pintu belakang guys, di mana itu hubungin ke sewer, itu ke got sama pipa, got gitu lah ya, sewer, pipa-pipa, lorong-lorong gitu ya. いつも偉そうにしてさ、そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。 Terus kata Kiryu, apa untungnya kamu bantu saya? Terus ya ini stripper ini benci sama Dojima Family. そ Tapi れに really, 若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。 terus katanya juga Eman juga nih ada ya para Yakuza nih bunuh apa anak muda ganteng kayak Kiryu kan ya. Ada aja lu. まあ他に当てが Ya ini ya Kiryu ya. Ini bisa jebakan sih, tapi ya nggak punya pilihan lain sih Kiryu. わかった。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。 Ntar gue isi dulu. Beneran. 確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。 Tapi ya tempat kayak ini buat apa cok? 店 Klub の lah ya kan? 前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。 Katanya 匂いは我慢して。 owner klubnya yang sebelumnya ini pokoknya nggak terlalu bisnismen yang bagus lah, jadi dia mau apa kayak tempat kabur yang aman gitu. Menjijikan tapi ya この lumayan. 先はどこまでつく？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。 Bedanya nih ujung dari lorong ini ke Theater Square guys, yang di tengah kota itu. でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ Si mbak-mbak ini para orang-orang Jima kayaknya udah di luar klub nih nyariin lu, jadi pakai aja jalan ini buat pop up dia muncul di suatu tempat. いつか街を自由に歩けるようになったら、今度は客として来る。 Kata Kiryu, nanti kalau gua jalan-jalan ke Murocho tanpa diburu, aku pasti akan balik buat jadi customer kamu. ごめんね。多分そんな日は来ない。 Katanya maaf kayaknya hari itu gak bakal ada. Oh, emang sepertinya mbak-mbak ini keseruhan. Oh. Aduh, jadi ada siapa tuh? Buset, kuzen naik motor. Anjir. Ani. Enggak.
Emang motornya sih gak sih Kuze. Gak ngerti cara berpikirnya Kuze ini gue nih. Aduh, sakit tapi terus. Anjing. Dipukul pipa dengan kecepatan kayak gitu sakit banget itu. つくづくてめえは楽しましてくれるぜ。 Katanya si siapa? Si Kuze, bu bajingan lu bikin ini asik katanya. さっき飲んだあんたが仕向けたのか。 Yang tadi ya si Mbak J tadi emang suruhan Kuze. 極道ってのはな、ボクシングとは違え。 Oke. 喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。 Sakit itu. 極道の世界に KO はねえ。俺はな、君 Kenapa ya? 指の一本や二本なくせ Yang bener. 渋沢に頭取られようが Oke. そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえボケや。 Nice. Let's go. Ntar musiknya asik guys, gue kerasin. Jadi sama intinya kata Yakuza nih, Yakuza tuh bukan kayak boxing. Jadi sekali lo kalah, berarti ya bukan berakhir. Nggak ada KO di Yakuza. Terus katanya Yakuza, gue nggak peduli lo, gue nggak peduli kata Yakuza ya, nggak peduli gue kehilangan jari 1, 2 lah, terus dikalahin sama Shibusawa atau sama Awano lah, nggak peduli katanya. Selama gue bisa hidup, maka gue belum kalah katanya Yakuza. Diem udah. Oke, kita lanjutkan saya pertarungannya. Kiri ujingan. Ayo. Amai. Juga nih. Tendang. Kiri. Kiri. Ayo diri sayangku. Sini. 1, 2, 3, 4. Berdiri. Nih muka lu nih, mampus. Ayo, sini. Mengan. Oh, sini. Duh, gak bisa. Diri anjir. Diri. Diri. Ha. Gitu doang.
Dah tidur sana. Apakah Kiryu akan membunuh Kuze? Enggak. Tenang dong tadi minimal. Dia ada pingsan ya? Enggak. またこれ Kotor banget tuh baju. 今俺をここで殺さなかったらな Kata Kuze, キャンタが言った通り lu bakal nyesel lu kalau gak bunuh gue sekarang. 俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから俺が極道になることを許さなかった。 Lu bener kayaknya. Gue emang cuma setengah-setengah Yakuza katanya. 多分あんたみたいな男なんだ。 Terus katanya kayaknya Yakuza yang asli nih でも俺は kayak orangnya kayak lu dah. 最後まで貫かせてもらう。てめえあんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。 Ya begitulah. Tapi kata Kiryu, tapi orang-orang Yakuza setengahan kayak gue pun, gue masih punya pride. Gitu, masih punya pride dia untuk dijaga. Masih punya harga diri ibaratnya. Mana nih? Si bajingan. Awa. 待ってたぜキリア。やっぱクゼナ兄貴はしくじったな。何をしてるんだあんた。 見れやわかんだろ、踊ってんだよ。なあ。ゆうべなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア。 何を言ったんだ。 Apa nih? あんた俺を Apa 殺 lo そう maksud と lu? してんじゃなかった Gak んだ。 jelas nih orang emang. Santai bener. 用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待てキリ。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴。俺にとっちゃ目の上の単行部だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はなキリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。 Bener. ここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。 Ya, kita Wano tadi
dia berterima kasih sama Kiryu katanya, karena dia udah bantuin si Kiryu udah jadi peluru buat jatuhin Kazama sama Kuze. Terus katanya dia mau beri Kiryu penawaran katanya. 話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ。 Bacot udah, apa sih lu? 何の話だ。 Malah mau main golf dia. ゴルフ場ってのは飯がうめえ。 Kayak ini si Yawano ini yapping guys, katanya dia waktu kita tarung sama Kuze, katanya dia nge-golf, terus waktu makan katanya makanannya enak. Apa sih? コースの Bacot. 後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。 Apa 世 sih? 間話を聞くつもりはね。 Iya, nggak usah banyak bacot kata 早 gua. く本題を言ったらどう。 やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。 Terus katanya dia, kata si Yawano nih, setelah gua golf katanya gua agak jalan-jalan nih ke tempat lu sama Nishiyama, ke tempat lamanya Kiryu sama Nishiyama katanya, kata Yawano. わざわざこちらが面倒見てるって話だったからさぞかし豪華なとこだと思ってたが、ありゃ犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お前ひまわりに何したんだ。 Kiryu ngapain lu? Bajingan lu apa-apain lu Sunflower panti asuhannya Kiryu sama Nishiki. 何もしてねえよ。 Pas ada Yawano nggak ngapain katanya, cuma lewat doang, cuma lihat doang katanya. 昔の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だなあの園長。 Terus kata Wano, gue coba bilang saya kerja nih sama Kazama, terus kata Wano gue kasih deh 1 juta kayaknya dah. Terus katanya orang-orang di sana terus mulai nangis katanya, terus katanya baik banget ya kamu katanya pengasuh sana ke Awano. あわ Tai emang si Awano nih. 自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。 Terus katanya Wano, lu nggak bakal buat orang-orang nggak bersalah itu, maksudnya orang-orang Sunflower ya, orang-orang matiusan itu sedih gara-gara kelakuan lu kan. Emang tai. とまあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。 Kata Wano, udah jelas kan maksud gua, kalau lu walaupun lu keluar dari sini hidup-hidup hari ini, lu nggak akan punya tempat lain buat lari katanya, kata お Wano. めえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついた。 Kata Wano nih, gue tahu semua hal tentang lu nih. まあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな。組の絵描くのは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は Terus kata Wano nih, emang dari dulu kan Dojo Marvel itu maksudnya split job, maksudnya ya tiap-tiap bagian dari Dojima tuh punya tugasnya sendiri. Kalau kata Wano, si Kazama ini write the script, buatnya ngatur plotnya gimana arahnya gimana. Terus Keno Clan The Muscle, ibaratnya tukang mukulnya. Keno Clan itu Kuze guys. Terus boring paperwork, jadi soal surat menyurat itu urusannya si Busawa. Terus kata Wano, dan gua 生涯つまり脅し担当なんだよ。
public relation katanya tuh keluarga Yamano itu. Jadi pemerasan itu departemen gua, tugas gua. Oraはクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。 Terus kata Wano, gue ini nggak kayak Kuze katanya. Gue nggak peduli tentang jalan Yakuza gimana. Jadi Yakuza yang bagus, Yakuza yang layak atau gimana Yakuza yang seharusnya, gue nggak peduli, kata Wano. いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす。たまには女もつまみ食いしながらな。 Ya ibaratnya sih, kata Wano, gue mau makan enak, pakai baju yang bagus, terus terus ibaratnya punya mobil yang bagus. Kalau gue dapet cewek yang hot, yang seksi, wah itu lebih baik lagi. Ya intinya Wano nih jadi Yakuza karena duit, guys. 俺にとっちゃ国道なんて職業は、そういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。 Kata Wano, jadi Yakuza ini udah kayak karir atau pekerjaan gitu gue. Intinya ya alat buat gue bisa nikmatin hidup gitu. こっちに来いやキリ。 Udahlah, lu sama gue aja Kiryu, kata Wano. あの不動産屋田島の俺によりゃおめえは勝ち組。一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。 Wano, lu serahin lah lu Tajibana gak jelas itu. Kalau lu enggak, lu bakal mati pelan-pelan yang sakit. 人生無駄にする必要はねえ。なあ。 Ya, siapa juga yang mau sama lu, telek gitu. おめえ てめえ 話にならね Bahasa Inggrisnya what a joke, tapi ya, kalau bahasa Indonesia intinya udah obrolan kita berakhir. Ini bawa orang dia. Apa? Bangsat. Hei, cewek apa? Maksudnya apaan bunuh dia gitu? Gak ada hubungannya juga. Aduh, cakep lagi, bangke. おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。 Katanya di luar nih ada ratusan orang-orang Dojima yang nunggu. さあどうする桐生。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。 決まってんだろ Udah jelas ada gitu. Gua mau pergi katanya. あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれないが、死ぬか生きるかは大した問題じゃない。何言ってんだてあんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ。俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。 Kalau Kiryu 俺が si Wano 言 nih うのはただ一つ。 mutusin sesuatu sesuai dengan itu seru apa 死 enggak. ぬほど嫌だってことだ。 Terus kata Kiryu, gue mutusin sesuatu based dari gue 撃たれる方がまだ suka apa gue benci gitu aja. Perbedaan Kiryu dan Wano gitu guys. Oke, apakah udah ada 100 orang yang nunggu? Berantem lagi dah ini. Enggak. Ternyata cuma bluff guys. Nggak ada sama sekali orang Dojima.
mati dong mbak-mbaknya. Cerita lelek emang. Enak banget ya bunuh orang. 本当のバカにや私も通用しねえってことかい。 Katanya Wano emang orang goblok. Masa gue gak ngerti sih kayak gitu, kata Wano. Nyindir kiri ya ibaratnya. Coba nih. Kayak sini sih. Woi. 桐生錦早く飲め。組の者に見られたらまずい。だがいいから。頭下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。王に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。 Ada di sini terakhir kali gue bisa nolong lu katanya. 街中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが時間は稼ぐ。 Katanya siap sudut. Kamurocho udah dipenuhi orang-orang Dejima katanya. Terus pokoknya kita keluar dulu dari Kamurocho katanya gitu. Mana ini? Oke, sini gua buat terpisah dulu aja karena kayak kepanjangan ya. Meskipun gua lanjut lagi, jadi gua bagi jadi 2 part. Untuk part kali ini sampai sini dulu. Oke, jadi Mi by Zeta signing out. Thank you for watching. Like kalau kalian suka konten ini dan komen kalau kalian ada saran atau kritikan atau masukan untuk konten gua selanjutnya. Thank you. Goodbye guys.